ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 5. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 5. நாரதர் தனது முற்பிறவியை கூறுதல். சூத உவாச்ச அத தம் சுகமாசீன உபாசீனம் ப்ருஹஸ்ரவாः தேவர்ஷி பிராஹ விப்ரர்ஷிம் वीणापाणि स्मयन्निव. नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा. जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महतद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थः परिबृंहितं. जिज्ञासितम् अधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभो. व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे. तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं. स वै भवान् वेद समस्तगुह्यम् उपासितो यत्पुरुषः पुराणः. परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः. त्वं पर्यटन्नर्क इव त्रिलोकीम् अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी. परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व. श्रीनारद उवाच भवतानुदितः प्रायं यशो भगवतो मलं. येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं किलम्. यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः. न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्. तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युचिक्षयाः. तद्वाग्विसर्गो जनतागविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमभद्दत्तवत्यपि. नामान्यनन्दस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. नैष्कर्म्यम् अप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं. कुतः पुनः शश्वतभद्रम् ईश्वरे न चार्पितं कर्म यतभ्यकारणम्. अतो महाभाग भवानमोघदृक् सुशिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः. उरुक्रमस्याखिल बन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितं. ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्ष्यतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः. न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहतनौरिवास्पदं. जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः. यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः. विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्.
प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनः ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेः भजन्न पक्वोऽथ पतेत्तथो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्त आप्तो भजतां स्वधर्मतः तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविधो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यदः तल्लभ्यते दुःखवधन्यत सुखं कालेन सर्वत्र कभीररंहसा न वै जनो जातु कथञ्चनाव्रजेन् मुकुन्दसेव्यन्यवधङ्गसंसृतिं स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युबकूहणं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः दद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम् त्वमात्मनात्मानमवेह्यमोघदृक् परस्य पुंसः परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगद शिवाय तन् महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम् इदं हि पुंसस्तपसश्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदद्धयोः अव्युच्युतोऽर्थकविभिर्निरूपितो यतुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनम् अहं पुराधीतभवे पवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षतां ते मय्यपेता किल चापलेर्भगे तान्ते धृतक्रीडनकेनुवर्तिनी शक्रुकृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनयोऽल्पभाषिणी उच्छिष्टले भानुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्तकिल्बिषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसः तद्धर्म एवाद्मरुचि प्रजायते तत्रान्वहं कृष्णकथा प्रगायताम् अनुग्रहेणाशृणवं मनोहराः ता श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्गममाभवद्रुचिः तस्मिंस्तथा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे इत्थं शरत्प्रावृषिकावृतु हरेः विशृण्वतो मेनुसवं यशोमलं सङ्कीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिप्रवृत्तात्मरजस्तमोपः तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हथैन सह श्रद्धधानस्य बालस्य धान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावम् अविदं
येन गच्छन्ति तत्पदम् एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रयचिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम् आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तथैव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम् एवं नृणां क्रियायोगा सर्वे संसृतिहेतवः त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणं ज्ञानं यत्तथधीनं हि भक्तियोगः समन्वितं कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवः शिक्षया सकृत् गृह्णन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्यभिधानेन मन्त्रमूर्तिम् अमूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं च सम्यक् दर्शनः पुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् न वेद्यमदनुष्ठितम् अधान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः त्वमप्यधप्रसृतविश्रुतं विभोः समाप्यते येन विधां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरर्धितात्मनं संक्लेशनिर्वाणमुशन्ति नान्यथा. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் 1வது ஸ்கந்தத்தில் 5வது அத்தியாயம் முற்றிற்று. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்த நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.